दूजायो सुलेमान पैगंबर मोर मुबारक प्यारे इस माया सेवन के अंदर बेद समेल रे प्यारे त्रै पैगंबर ईसा हुआ सुनता गयो गल्ला न सुन जो अच्छा त्रै पैगंबर ईसा हुआ अल्लाह की जात का कि उन्हें त्रै चीज अपनी ऐसी सौंपी जिसकी वजह से उन्हें मुसीबत पै गई क्यों सौंपी कनके हो गयो कि उनका दिमाग ने काम नहीं किया उसने अल्लाह की जात की तकदीर ने उनका दिमाग पलाड़ियो वही कौन कौन पैगंबर था और के चीज उन्हें अल्लाह की जात ने नहीं सौंपी एक तो वो थो कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सौंपियो बाप ने बड़ा पूत नो यहूदा नो कहियो थारी सबूर दे तो इसनो खैर नाल रखियो खैर ना ले जाओ तो खैर ना मोड़ के वापस लियाओ डेरे 80 साल जुदाई पई इस गल की वजह से अगर उसने कहता कि यो अल्लाह की सबूर दे तो ले जाओ इसनो तो नवासनो शाम वेले मोड़ के घर ठियानो थो उसले क्यों भाइयों ने पूता नो क्यों जने यूसुफ का भाइयों ने यकूब अलैहिस्सलाम ने अपना पूता नो क्यों दसा नो कि थारी सबूर दे उसको मतलब हो गया कि अल्लाह ने छोड़ के गैर की सबूरत कर दो अल्लाह की जात ने नाराजगी आ गई ताकि 80 साल जुदाई अल्लाह की जात ने इन्हों चखा के दसी दूई वह चीज है कि हजरत सुलेमान पैगंबर वो दाऊद अलैहिस्सलाम को लड़को बदशाह बिचो वह बदशाह जी दाऊद अलैहिस्सलाम ने 99 की औरत फिर 100वीं भी आई 100 की उसने 100 बराबर की अदरिया की बीवी उसका बिचो वो हजरत सुलेमान पैगंबर पैदा यो सुलेमान पैगंबर अल्लाह की जात ने इसने नस्ल नबूवत दी थी हजरत सुलेमान ने फिर इसने अल्लाह की जात ने एक कुदरत ते गूठी दी थी अच्छा वह शाप दी थी अल्लाह की जात ने इसने तो वह शाप इतनी बड़ी ताकतवर शाप थी कि जिस जगह के बीच उसको इशारा करानो उस जगह के बीच जो चाहे तो सो जावे बारिश अगर चाहे तो ता भी गूठी को इशारो निम्बल कराना चाहे तो गूठी को इशारो दरिया को पानी पुठो मोड़ना चाहे तो गूठी को इशारो जमीन नो सब्ज करना चाहे तो गूठी को इशारो पूरी कायनात नो किठी करना चाहे तो गूठी को इशारो हवा में उड़ना चाहे तो गूठी को इशारो इतनी ताकतवर गूठी थी अच्छा इतनी पाक गूठी थी वह जिससे वजू करना हो तो गूठी ने लुआ के छोड़ जावे तो अपने अंदर जिकन कुरान आदमी ने पढ़ते पढ़ते छोड़ देनो आदमी उठ के वजू करके मोड़ के अपना कुरान पकड़ के ला पे पढ़न इकन गूठी की इतनी इज्जत थी उसले उस गूठी की उसके ऊपर अल्लाह की जात को इसम तो लिखियो बिस्मिल्लाह भी थो लिखियो हुजूत ज़हारत कर के हज़रत दसत मुबारक पावन बादस तुझे खाजत खोवे ता तक हाथ न लाम हजरत सुलेमान की गल चलिया रही जिसले वजू करके फिर गूठी नो पावे तो नहीं घर ही छोड़ दे तो एक दिन की वो एक दिन बाहर हाजत कारण गे हबीब अल्लाह अले मोर यमीन दे गया मोर यमीना काहे घर विच हादम आए जिसले एक दिन वजू करन गयो जिसले बाहर दे इसने अपनी जी अंगूठी जी है वह छाप जी है मुंदरी जी है इसने तो वह इसने एक बीवी है उसको नाम है यमीना उसनो लड़की नो दे गयो अपना घर के बेच अल्लाह जाने वह बीवी है इसकी या नौकर है इस गल को कोई नखेड़ नहीं निकलियो उसनो यो दे जावे यमीना नो या अंगूठी ते या तो या गल कह जावे कि या मेरा आता थोड़ी तेरी सपुर्द अल्लाह की नहीं की इस दी पीछे कुदरत अल्लाह की हुई अल्लाह नो गैरत आ गई जो हो काफर एक जादूगर से जोहरा नाम सदावे जादू बन कर जो कर चावे हर सूरत बन आवे एक दियो काफर थो दियो थो काफर ही दियो काफर ही है
اس نے جادو کو میتر تو صحیح تے او کہ کرے تھو کہ جو شکل بنانا چاہے تھو بن جاوے تھو. اس نے جادو پڑھو اپنے پر دم کیو تے وہ حضرت سلیمان کی شکل کو ہو گیا. اس نے آگے اس لڑکی کو لا دے یمینا کو لا دے گوٹھی اپنے سلیمان کی مانگ لئی. اس نے اسلام نظر ڈٹھی اس نے ڈٹھو تو صحیح ہوئے کہ سلیمان ہے. اجالا دی بن کر شکل یونا دے آیا پاس یمینا لے گیا مور یمینا کولو مردود کمینا. اتنی طاقت تھی گوٹھی کے پہ جسو زخرا نے لی جس لے وہ شاب ادا چھڑو اس نے گوٹھی کو اشارہ کرایا تو تخت منہ گئے تخت کے اوپر بیٹھو تو دالت پہ چڑھ گئے. تخت اوپر جا بیٹھا جل دے لے کر شان گرا میں دیو پاریا سب ہوئے سلامی بعد ستور تمامی. جانوراں سب نار شتابی اس پر کی تاتایا کہل یا میرا وزیرہ جا در شاہ سلیمان آیا. اس طرف جد فارغ ہو گیا یا نبی الہی مہنگے مور یمینا گولو جسڑو سو پی آئے. حضرت سلیمان وضو کر کے جسے لے تے فارغ ہو گیا آگے اس نے یمینا نے کیوں گوٹھی دے یمینا نے کیوں کیسے پاگل گوٹھی سلیمان کی تھی لے گئے. اس نے پھر کیوں بھائی گوٹھی دی میری تو کون ہے بھائی سلیمان کی گوٹھی لے گئے سلیمان. اس نے آکھیا خاتم اپنی لے گیا نبی غفاری جس نو بخشے رب نے فضل عالم دے سردارے. کون کوئی تو آکھیا حضرت میں نبی روانا بات نہ کرے قبول یمینا کتنا وقت بخانا. خاص چری نے بحث کی ایک دوسرے نا یمینا نے اس کی کوئی گل نہیں منی. یمینا نے کیوں تو پیغمبر نہیں ہو سکتا تو سلیمان نہیں ہو سکتا کیوں کہ سلیمان پہلا میرا کلا دے آگے گوٹھی شاپ لے گئے اپنی. حیرت اندر ہو گئے حضرت دل فکراں وچ پایا کہ گیا عدالت خانے اندر کیا کچھ نظر آیا. تخت مبارک اوپر زہرا بیٹھا حکم چلاوے ہاتھ وچ مہر مبارک اس نو خالق سلامی آوے. اتنی برکت ہے اس مہر کے وچ. تخت کے اوپر بیٹھ گئے بادشاہی چلاوے بھی ہو جتنی خلقت ہے سب اس کی تائب ہو گئی بھی. لوکاں نے سوچو سلیمان دیو پاریاں سب حاضر خدمت وچ دربار سلامی بولیا پاس تینا دے جا کر ایہو پیغمبر نامی. میں سلیمان پیغمبر زادہ اس وچ شک نہ کوئی تخت مبارک مور مبارک مینو بخشش ہوئے.
सुलेमान जिस अदालत के विच गयो, तख्त के कोले गयो, तो ज़ुखरो तख्त के ऊपर बैठो हुक्म करे पे लोगों को। सुलेमान ने जाते कचहरी के बाहर खड़े होकर क्यों वजीरानों को, मैं सुलेमान, मैं पैगंबर सुलेमान, मैं ताकत मेरो, हुकूमत मेरी है, बादशाही मेरी है। वजीराना दिठो तो सुलेमान ताकत बरे बैठो। ज़ुखरा ने क्यों इसने बाहर कटो, कोई पागल कोई दीवाना आयो। होगा लगी से कबूल न केते लगे के दीवाना, असायत अंदर आलम सारा हो गया होर बेगाना। आव दीवानी खलकत होए किसे पछाड़ न काहे, रसता खाक पछाड़ क्यों का जिस घर अकल आए। जलदी नाल नकाल सपाया दूर किता दरबारों, जहाँ कर बैठ मुक़द्दस अंदर रोया बादश मारो। शाम का मुल्क के विच बैतुल मुक़द्दस एक मस्जिद को ना है बनाई, सब दे पहला भी इसी सुलेमान ने। आ बहुत बड़ी मस्जिद है जिसके विच कई लाख हाजी आ जावे, आदमी आ जावे, नवाजी आ जावे। आज इसकी मरम्मत इससे भी ज्यादा हो गई बड़ी उसकी। सब दे पहली मस्जिद कायनात जमीन के ऊपर वह बनी, उससे पहला कोई मस्जिद नहीं थी। सब दे पहली मस्जिद है, उसको नाम बैतुल मुक़द्दस है। हजरत नबी पाक जिसले जमीन के ऊपर पैदा हुआ, कई सौ साल उस मस्जिद बनने के बाद मक्का के बिच, फिर मदीना के बिच गयो, तद भी काबा हुई तो मदीना विचो यहूदियों को, उस लोग को इस्लाम उसले लोगों को पिछला किताबों में चले था, कुरान नहीं था उसले, तद भी काबा हुई तो बैतुल मुक़द्दस ने सजदो करे था। लेकिन आज कह के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, उस दिन कहता मुंह मेरा बैतुल मुक़द्दस की तरफ अल्लाहु अकबर। एक आवाज हुई थी। हजरत नबी पाक ने 17 महीना पढ़ी मदीने जाके का या मस्जिद है। इसके बाद हजरत सुलेमान उठ के जाके ताकत कोला इसलिए काटो, सिपाहियों ने बाहर काटो, कचहरी के भाई अदालत में रहने नहीं दी तो यो हजरत सुलेमान देख ताकत के ऊपर बैठो बादशाह अल्लाह की जात के, मैं संगेट के बेच उसने गलियां लाड़ू। तख्त का ऊपर बैठो बादशाह और पैगंबरी भी इसका हाथ के बेच, हर एक चीज इसका हाथ बेच, इतनी हुकूमत है इसका हाथ के बेच, हवा भी इसकी तायब है। अगर हवा नो कह के मैं हिंदुस्तान जानो, वो तो हिंदुस्तान संगेट पे भजावे दी हवा। अगर हवा नो कह के मैं तो मुड़ के शाम पे जानो, एक संगेट पे हवा हो तो भजावे दी ताकत नो ले, क्योंकि ताकत जी हवा है उसके तायब थी। जितनी चीज दुनिया के ऊपर मखलूक जी है, परिंदो चरिंदो जो कुछ भी है, यो उसकी तायब तो सबकी बात सुने तो, इतनी बोली जाने तो, जितनी हर चीज बोली करे, कीड़ी बोली अपनी करे, परिंदो जंगल के बेच अपनी बोली करे, मैस अपनी बोली करे, ये हर बोली सुने तो। अच्छा, उस मस्जिद के बेच हजरत सुलेमान किन्नो चर रोयो, फिर जाके बेबस होकर रोयो जाके मस्जिद के बेच के जाके त्रै दिन सजदे अंदर ज़ारे के ते नवे रोवान, अल्लाह कर या जज़्बा के अंदर हो गया हालिमान। त्रै दिन रोयो जाके सजदा के बिच। इसराइलियां दे घर जाकर टुकड़ा तलब किता से, वैचे उस हाल सवाल नवेदा नामन दूर प्यासे। शहर अंदर मंजूरी कारण बहुत सुनाया होगा, हिदमत कार करा ले कोई ए मौला दे लोका।
شہر کے اندر جا کے حضرت سلیمان نے جا کے کیوں کہ راہ اللہ کے روٹی ٹکڑوں کھانو دیو کوئی جڑا لونے میں تو دیکھا رہو اجے لے آ رہے سا مسجد کے بیریو 3 دن آخر بادشاہ ہے تخت کا اوپر اللہ کی ذات نے لوا دیا مسجد کے بیر ہوئے جا کے کی غلطی ہو گئی پتہ نہیں لگے کہ غلطی ہوئی نختوں کی چھڑی ہوا چھاپ سونپڑی اللہ نے نہیں سونپی اس عورت نے سونپڑی کہ یا تیری سپرد گل انی ساری کہی تا کھ نہیں نہ جکنا چ گجر کے جی میں فلانے بنے چلے دے پیچھے ڈیرو تیری سپرد لیکن گل جائز نہیں ہے کہنی اللہ کی ذات کو اتنا بڑو پیغمبر ہے اتنا بڑو اللہ کی ذات کو جنہیں جرنل پیغمبر ہے حضرت سلیمان کو چھوٹو جو پیغمبر نہیں ہے جس کی تائب ہوا بھی کر دی مچھلی بھی کر دی دریا بھی کر دی سورج چاند بھی کر دیا اس کی تائب کر دیا جو کہ سو کرے مگر جس لے ایک لفظ اس نے غلط کر دیو اللہ کی ذات نے اسی لئے طاقت دلوا دی جا کے گراں کے بے جا کے کیونکہ سوال واسطے ایک گرا روٹی کو دی سارا نہ اگا دی یہی آوے زبان پر بھی تینوں روٹیاں میں نہیں دینی تینوں روٹی نہیں دینی پھر یا گل کئی پھر ایک سوال اور پایا سو کام کر لیو مینوں نوکر رکھ لیو تے مزدوری کرا کے دیو گرا روٹی کو انہیں کہو نوکر رکھنا نہیں تیری لوڑ نہیں پھر کر شہر تمام حضرت باغر چھوڑ صدایا پہنچے جا دریا پر حضرت رب ثواب بنایا جسلے اس گراں دے ان ملکاں دے جسلے بے امید ہو گئے پیغمبر پھر نویا نکل گئے دور نو نکل گئے جاتو جاتو ایک ندی دریا کے کولے گئے تو اللہ کی ذات نے ثواب لایو ماہی گیر نکالن مچھیا جا کر آتے نانو اسی تو ساڑے کار کرے سا نوکر رکھ لیو سانو تو تم جوڑ ہم کاٹا نہیں ماری دے مزہ دینا جوڑیا رے ہاں مزہ مرنا دے کا ایک آدمی مچھی کٹے ہوئے دریا پر کھلو گے اس کو کام ہی مچھی کٹنا ہے اس نے کیوں جا کے کہ کہتے تو میں نے نوکر رکھ لیا میں یا کار کروں تو ڈیرے بیٹھو رہو تو جو کچھ تو آمدن دیہڑی کی وہ تو لے لے تو میں نے صرف مجوری دے اس نے کیوں ٹھیک ہے اس نے کیوں ٹھیک ہے اور وہ مجوری کی دسے اس نوکا دے کہنا لگا دو مچھیاں مل سرکار ہوئے دن سارا کارا منظور ہویا تد نوکر او مقبول بیارا اس نے کہا بھائی 2 مچھی ملنی ہے تینوں شام ملے پوری دیہڑی یا کار کرنے کی مچھی پکڑ پکڑ کے ٹیر لانو کٹ کر 100 مچھی پکڑ 400 پکڑ 5 پکڑ 20 پکڑ 9 سال 2 مچھی تیری مجوری کی اگر منظور ہے تو کریو کم اس نے کیوں ٹھیک ہے سلیمان پیغمبر نے کہو ٹھیک ہے اتنی مجوری بہت ہے اچھا جس لے بڑا دے لے کے لگو مچھی پکڑ 9 سال دیکھتا رہو اس نے مچھی کنی دینی 2 راحت پہ 2 مچھیاں ملیا ڈیڑھ سارے دیا کارو ایک مچھی نو بیچ پیغمبر
ٹکڑا لیا بازاروں 9 سال چھٹی ہوئی 2 مچھی ملی مزدوری کی ایک مچھی چوکی لے گئے شہر بیچی تو آٹو آن دو ایک مچھی رہ گئی پیچھے موڑ کے آٹو لے کے ڈیرے آئے اس مچھی نو لائیو تڑکو دے رات اکن کٹی اس کی ایک کی بنائی سبزی ایک کو لے آئیو آٹو تے رات اکن کھانا لو بنیو کی بدو کنے دن اس کا بچوں بھی پھر راہ اللہ گئی سو دیے تھو ان 2 مچھیاں بچوں بھی راہ اللہ گئی سو دیے دو جی مچھی ہانڈی تل کر کے رات گزارا صبر و شکر و سجدے اندر ہو گیا نوے سہارا ایہو طریقہ ہر دن حضرت تو مچھیاں ہاتھ آون کچھ کھاون کچھ میدا جانو رب دے نام آون اچھا ایت یو نوکر ہے تو وہ جاگے وہ دے ایسے کرے لگو جڑو پیچھے وہ نند لے دے پیچھے طاقت مبارک یو پر زہرا حکم چلاوے سب کچھ دیکھ شریر طویت موت کے آس اٹھاوے کہیں نا سیانا نے صحیح کیو کہ جو بادشاہ کی کرتوت تھی مارا گی وہ اس کے وچ نہیں جو صلاح مارو بادشاہ دسے تو اس کے وچ نہیں جتنو علم یا جتنی طاقت علم کی اسلام کی مارا بادشاہ بے سلیمان میں تھی اتنی اس کے وچ نہیں کسے بھائی وہ بادشاہ وہ نہیں ہوئے اون جڑا سیانا وزیر جی تھا وزیر لا پیا سیانا وہی لگا کہنے کہ نالے اس کو روز کو کاروبار جس آدمی کو اس کو پتہ ہوئے کال یہ کرنا ہی 1 مہینہ تھوڑی ہم نے یہ کام فلانا اکن کرنا ہی انہوں پتہ ہوئے تو جس لئے بادشاہ بدلے تو انہوں بھی پتہ لگ گیا بھئی پہلا نہیں گل ہی نہیں اس کے وہی گل ہی نہیں جڑی نہیں جس لئے گل نہیں جڑی جس لئے طریقوں نہیں ان کو جڑی ہو جس لئے تو اتو وزیر صحیح کر گیا کہ کسے بھائی ہو کوئی فریب ہو سوچن لگ گیا آصف وزیر ہے کہ اس کو بہت بڑا سیانا اس کو نا آصف ہے اس نے کیوں پہ جے تو پتر سلیمان نکڑو ہوئے ہو یہ سلیمانوں کو تامے کاکھ نہیں کہنا پیغمبر ہے اللہ جے دے پتر کوئی اور ہو ادا پھر اس جگہ نہیں کو بیسن دو اس نے طاقت کیونکہ وزیر حق وزیر کو ہوئے طاقت چلے بادشاہ گزر گئے پھر بڑو وزیر بے سکے ہو جہاں اٹھ شبے طاقت نو خالی نہیں رہن دیتا تا وزیر کو حق کے وزیر نے کہ جے سلیمان ہو نہیں کو ہوئے پھر پتر نو نہیں کو بیسن دو ہوں وہ وزیر کے سکیم کرے مگر اس نے نہیں کوئی پوچھ سکے بھائی کہ پتہ سلیمان ہی ہوئے تو بادشاہ کے اگے تھوڑا کوئی بول سکے یا تھوڑا کوئی کہہ سکے تو سلیمان ہے یا اور کوئی اکڑ کہہ سکے کوئی بات دل میں سوچے اے نہیں سلیمان پیغمبر فکرت مامی کر دے مگر آیو سنو حاضر ہو کر آنکھ نہ سکن ڈر دے ڈرتا نہیں کہہ سکتے سی کا ہور وزیر نویلا آصف نام سے آنا کوشش کردہ حضرت کارن فکرام میں چلے مانا ایک دے یمینہ کو لگیو جس نے اس نے مور تھی دیتی اس نے پوچھو جا کے سلیمان کتے دیکھ جواب کے دے آقا دے ایک دن گیا یمینہ تائے اس وزیر سے آنے ہون کتے سلیمان پیغمبر دوست پاگر بان آگا دے جواب دے وہ عورت جڑی بولا تے ٹھگ کے زخرو لے کے تو گوٹے وہ آگا دے کہ آوے یمینہ حضرت تائے گزر گئے دن چالی
ਕਰ ਵਾਲਿਆ ਕਰ ਕਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਤ ਪਾਕ ਦਿਖਾਲੇ 40 दिन हो गया उसने को यमीना ने कि 40 दिन हो गया सुलेमान डेरे नहीं आयो खबर उस वेले वजीर ने शक पै गया कि कोसे भाई सुलेमान नहीं हुए आहा सब किया मैं इंशा अल्लाह हाल मालूम करे सा अजे करयो सुलेमान ना हो से ताकत न बैठन दे सा फिर के हुक्म करे इसने क्योंकि 40 आलमा जाओ तुरात पढ़ना ला तुरैत की किताब जड़ी है 40 ऊँट को वजन है चुक छड़िया चुको 40 ऊँटा कितना कुरान बोरी के बेच पा के फिर एक आदमी को पार बने कितना कुरान बोरी के बेच पा के फिर एक आदमी को पार बने फिर कोड़ो कितना कुरान चौक लेते होगो वजन की वजह से ऊँट कितना कुरान चौक लेते होगो फिर उसके बरका में कितना कुछ होगो लिखियो 40 ऊँट चौक सकेदा तुरैत किताब नो इतना फीस था उसका तो फिर जो तुरात को हाफिज दो उसके पे कितना दिमाग था जब कितना हाफिज था वही इसने क्यों आसफ ने कि 40 हाफिज आ जाओ तुरात का ते इस तख्त के बादशाह के आगे खड़े हो गए तो तुरैत किताब पढ़न शुरू हो जाओ मुंडो आखिर तक वजीर की गल कौन मोड़े तो आ गया लोग बादशाह को ऑर्डर रखे आ गया सारे ते जल दिया सफा हुक्म सुनाया चाले आलम यावन ओ बेच अदालत या कर सानो सब तुरात सुनावा आ गया 40 हाफिज तुरात का आगे तख्त के बनने इकट्ठा हो गया खला हो गया वजीर ने क्यों शुरू जाओ पढ़न पढ़न लगे उस तौरत में जो फरमान सुनाया ज़ोहरा थर थर काम बन लगा खैरत तख्त हलाया कुरान के आगे जादू नहीं चलतो कुरान के आगे जादू नहीं चलतो जिसने कुरान पढ़ के अमल कियो अगर वो कुरान पढ़े दुआ उसके पर जादू करे जादू को असर नहीं चलता जिसले 40 आलम आगे तो रात लगा पड़न ते जादू की कवत हार गई और जोखरो थर थर डे बियो कंबन जो बादशाह नहीं बनियो और कंबनी लागे जिंदनो भी जिस तख्त के ऊपर बैठो उस तख्त भी डे बियो कंबन सही कर गयो वजीर के यो कोई जादू की तख्त मुबारक थे उठ जोहरा बैठा जलद करारे किसे मकान या रावण पावे हर जगह देश तुम्हारे तख्त का नो छोड़ के फटोफट दूर बैठे जाके तख्त भी उत्ते उठ के तो वजीर भी उत्ते उठ के आलम भी उत्ते उठ इको इशारा होला नाल जिकन वो जमीन ही जावे फिर दौड़ के दूर गयो तो सब कुछ उत्ते फिर जंगल में गयो सब कुछ उत्ते पीछे नाल ही सब कुछ और समझ गयो कि गूठी की करामात है इस गूठी के पीछे या हर एक चीज आए रे इस गूठी नो मैं छांडू सोटड़ू तो फिर मैं बादशाह और इस गूठी ने इसलिए छंडन लगो अपना इसने मरदूत इसने एक अपना दिमाग में सोची कि ना या मैं अपना डी और मेरे तो नहीं आ रह सकी कौन मैं सुलेमान डी भी नहीं छोड़नी बेच दरिया नाज़ल मौत हुई हर तरफ जादू को अतहारे मजल सवे चो उठ कर दौड़े जल दमगारे और नस्ता ने के कियो मोरा सूटी जा बेच दरिया दर जान दरिया मुकाला
او فضل رب یا ثواب بنایا قدرت کامل والا. اچھا پہلا حضرت سلیمان نو لیا کے کتاب لکھنا لانے نوکر بنا کے تے مڑ کے تخت کو اٹھ گئے کہانی گئی نہیں مڑ گئے اون یہ تے لیا کے تے یا مور سٹا کے سکالا تے دریا پہ لکھنا لانے تے اون کہانی چھیڑ لئی مڑ سلیمان گوٹھی گئی اور دریا پہ زخرو نس کے چھڑک گیا دنیا تے چھڑک گیا اونٹ مردود نس کے جنگل میں چھوڑ گیا دنیا نے چھوڑ دیتا طاقت اپنی جگہ اٹھ گئی طاقت موڑ گیا اپنی جگہ کیونکہ گوٹھی دریا پہ گئی طاقت موڑ گئی دنیا ہی موڑ گئی کاروبار ہی پیچھے ہٹ گیا وہ اکلو رہ گیا نس گیا اون لکھنا لو کتاب لکھنا لو موڑ گیا تو اٹھ گیا کہ جتے وہ نوکر ہے وہ اس کو کیے بنیا پیغمبر وہ تو دو مچھیاں پر نوکر ہے نا اس تھی پیچھے حال بیرانہ رے طاقت مبارک خالی اماشیاں دے گھر حضرت نوکر گام دے گیری چلے اس نو کھانوں پہ جاوے تھا وہ نوکر جی تھو اس نو کھانوں پہ جاوے دویرہ والے بنا گئے اس دریا پر وہ پھر نوکر جی اچھا بس وہ مچھلی پکڑے پہ او تے ایک دن اس کی کڑی ماشا کی کڑی ایت نہ لکھو ماشا اللہ جانے کون تھا ماہی گیر کے انہوں کوئی مچھی پکڑنا لائے مچھی پکڑنا لو اچھا تو اس کی لڑکی جاوے اور کھانوں لے کے روز ہی جاوے تھی مگر ایک دن جڑے دن گئی اس دن ایک قدرت کامل ہو گئی کی قدرت ہو گئی جس دن وہ لڑکی گئی کھانوں لے گئے ایک دن ماہی گیر دی لڑکی کھانا لے کر آئی صاحب ہوش دیانت والے صورت خادن کائے پڑھن کے بیچ اور سمجھن کے بیچ ای جنے ہمارا سمجھ بیچ کہ ای جنے کالی جات کا آدمی تھا جڑا مچھی پکڑنا لا جان کی لڑکی لکھنا والا نے تو خوبصورت لڑکی لکھی ہے خوبصورت لڑکی یا جس لے روٹی لے کے جاوے شاہ سلیمان نبی اس ویلے سلطان اندر میٹھی لڑکی کیا قدرت کامل عظمت ظاہر ڈیٹھی افرا اس لڑکی گئی اور تا حضرت سلیمان پیغمبر جڑو تے شام میں ستو پانی دے پین لے آپ آرام کرے یار اسلے گرمی کو موسم ہونا تے اسلے شام کے ستو وہ آرام کرے پے تے افرا دی لڑکی اٹھ گئی وہ خاموش کر کے چپ کر کے گئی ٹل گئی نیڑے نیڑے اسلے پوجی تے کھلی ہو کے لاپی دیکھن قدرت کیو یار سپ بڑا ایک منہ وچ اس نے پکڑے روک دی ڈالے رے پکھا کر لوے دیتا ہے جنہیں ہمارے رسولے بہت بڑا سپ ہے اس نے سلی ٹالی روک کی پکڑی شیل پترا لی منہ کے بیچ اگر پکھو کرے بھی جن آواز دے بھی اس نے پیغمبر نو گرمی نہیں لگے جکن اس کے پیغمبر کو بھی نو کرے اون یا لڑکی دیکھے تھے چپ کر کے واپس آ گئی اس نے دیکھتے رہو کہ کنو حضرت نو کوئی خبر نہ اس دیوی بھی دیکھ جو آئی بابا بنے لو جا کر اس نے جلدی عرض سنائے جا کے باپ نے کیوں لڑکی نے اس سے ملے اس مسافر دیتے میرے شادی کی تی جاوے اباب کے آئو نوکر زاڈا دل میرا شرماوے باپ نے کیوں جاگے کہ جڑو تے وہ نوکر نہ رکھو اس مسافر کی تے میری شادی کراؤ باپ نے کیوں بچی شادی کرا دو تو میں مگر لوگ منو اسے میں امیر آدمیاں دے اوے نوکر کے لڑکی دینی دے لوکاں کے میری بےزتی ہو جائے میں نوکر کے تو نہیں دینی لڑکی نے کیوں کہ جی دینی دا اس سے کہ دی جے نہیں دینی دا دعا منظور میں نہیں کرنا
کہنے لگی اس باجو دوجا میں منظور نہ کوئی سب گل بابا یمن لگے تے جدو لچاری ہوئے من لئی ہوں باپ نے منا کے چھوڑی ہاں اسے ویلے لے بیٹے نو کول نوی در آیا او کرو قبول نہ کاو جیدنو حضرت نے فرمایا باپ دے بیٹی دو ٹال کے گیا اٹھو جاتے کیوں کہ او مسافرہ اس میری لڑکی نو قبول کر لے نکاح کر لے اس کے نا اگا تے جواب دینو سلیمان نے دیکھتا رو کہ کہنے لگ دو مچھیاں روزانہ ساڈل مال ثواب نہ کوئی خرچ ظاہرت میرے شریعت میں نہیں طاقت ہوئے دو مچھی منو ملے اس کڑو خرچ تے اس کڑو حق میر یو میرے کو نہیں میں کی کرنے کا صحیح شاباش باپ نے کیوں کہنا لگا تو سا حق میرے بادشاہ میں دیتا تو سا کھانا کہ تایا بد قبول نوین جو غرو مروانا باپ نے کیوں حق میر باغ چڑیو تے نہیں دینو بغیر حق میں تے نکاح ہو گیا تیرو تے کھانو میں دوں گا راج کے دونوں تو نکاح کر دو ہو گیا نکاح ہو گیا اون دیکھو کہ یا مندری کت گئی جڑی انگوٹھی سٹی اس نے دریا وچ اون یا گئی اور کہانی مڑ گیا اوت کچھ مدت اس حالت اندر اس مقبول گزاری تو وہاں کر کے سجدے اندر ہر دن خانجو جاری سنو حقیقت جد یو مندرے سوٹ گیا وچ پانی ایک مچھی منہ پالے آئیو سن قدرت گھروانے جس لئے یا مندری گئی پانی کے وچ اللہ کی ذات نے کہو میرا پیغمبر کی امانت نو آزائیں نہیں کری ہے سمندرہ مچھی نو کہو جا مچھی جاگے دے اس نو پکڑ لے یا مندری کوئی اسی نہیں ہے یا گوٹھی کوئی اسی نہیں ہے یا نورانی ہے اس کے وچ حکمت ہے میری اللہ کی ذات نے حکم کیو مچھی گئی اور منہ اڈ گئے اوپراں دے آتی رہی ہوا تے مچھی نے منہ اڈیو رکھیو اس لیے آئی تے مچھی نے منہ کے وچ لے کے نکل لئی اس لیے نکل لئی تے پورا شان مچھی نو آ گیا مچھی نے کیوں ساریاں مچھیاں نو کہ مینوں دیکھے سب کٹھی وہ مچھیاں نے جاتے ہاتھ بن لیا ساری کہ تمہاری بادشاہ ہے وہ مچھی چڑھ گئی طاقت کے اوپر دوئی مچھی ہو گئی اس کی غلام کے نو اون یا مچھی بادشاہ گئے ساریاں مچھیاں کی ہم کہاں بھائی مچھی نے بادشاہی کی تو کرنی ایک بات ہے کرن کی کہ ہم کہاں بھائی مچھی نے بادشاہی کی تو کرنی مچھی ہوئے کی ہے کہ نہیں ساری کہ مچھی نو آدمی کھاوے مچھی کی ہوئے زیادہ زیادہ مچھی 5 کلو 6 کلو ہوئے ہم نے انی ڈٹھی ہندوستان کا نہیں اور کی اور حدیث کا بچو لے آ گئے سائنس توڑی جڑو کچھ ہم نے پڑھے ہو اتنی مچھی ہے کہ جس لئے مچھی کا پیٹ دی بچوں پیدا ہوئے 2 کوانٹل 80 کلو وزن ہوئے اس کو نا 280 کوانٹل ہوئے بچوں 280 کوانٹل کو بچوں مچھی کا پیٹ دے جڑو اس دن پیدا ہوئے اس نے کیوں 28 ٹن بچوں 28 ٹن اتنا وزن ہوئے اس بچہ کو جڑو مچھی کا پیٹ دے بچوں پیدا ہوئے یہ مچھی ہم نے ڈٹھی نہیں ہم نے جب سمندر نہیں ڈٹھو مچھی کی تو دیکھنی مچھی سمندر کے بیچے سب دے بڑو جانور جی اللہ کی ذات نے زمین کے اوپر بنایا مچھی عام دے کام سب دے بڑو ہاتھی ہے ہاتھی کو زیادہ زیادہ وزن ہوئی ہوگا 20 کوانٹل اس دے اوپر تو کوئی ہاتھی نہیں ہے بھائی 30 ہوگا زیادہ زیادہ تے 28 ٹن مچھی جڑی 280 کوانٹل ہے
چھڑو بچوں پھر اس کی ماں کتنی کوانٹل ہوگی کتنی ہوگی یا مچھی اس مچھی نے نکلی یا مندری اس نے بادشاہی نہیں تھی کرنی سب چیزاں دریا تھے اسنو ہو گیا سلامی جسنو چاہے عزت بخش حضرت نبی گرامی کچھ دن درجہ بادشاہ در مچھی آجز پایا ہر شے پر ہے رب کا در غیر شریک نایا وہ مچھی اور وہ مچھی بادشاہ تھی وہ پھرے تھی سمندر کے بچ پھرتی 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 جس لئے آئی تھا حضرت سلیمان نے ڈالی پرو کنڈی اور یہ مچھی پکڑے تھے کسی نے کنڈی ڈالی جس لئے اللہ کی ذات نے کنڈی لے پھنسائی اس مچھی مچھی کھچ لئی طاقت پیغمبر ہی تھی ایک دن یو مچھی رب عالم کنڈی اندر ڈالے پیٹ سدے وچ مور مبارک پیج دیتی رب والے اے تے لکھن والا نے 2-3 سطر کاٹے لکھی